Haruka-chan. Ganda yan guys, hanggang sa baba. Puro bulaklak yan guys, wala pang dahon. Ayan. Matapos yung bulaklak guys niya yan, dahon. Dahon naman. Ayan. Dahon naman guys. Ayan. Ayan, share ko lang ito sa inyo guys. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa panonood. Ayan, uwi na kami guys ni Satsuki. Guys, ayan. Ayan, share ko lang ito sa inyo guys. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa panonood. Ayan, uwi na kami guys ni Satsuki.